Carnieros, Beni de Castros en Languedoc, qui est à 70 km de Toulouse. Soy vengut en tren, soy arribat a Barcelona o Sants e soy accollit donc al cao carrer de la Providència per fare tres piccioles pausats de cultura e de lingua occitana. Aquesta sera han presentat un llibre que recampa de contes de Nadal del món entier, que vol dir des Estats Units, d'Anglaterra, d'Espanya, d'Itàlia, de Suède, de Danemark. Et il y a le texte original et la traduction occitana amb un lexique. Bon, alors il y a un petit diaporama qui va contar un peu così le livre s'è stato fargat. E poi c'è la bella Ulescasenso d'escutar qualche cant de Nadal, se capellan de Nadalets. Aquí il programma della serata. La presentazione della lingua occitana e poi faremo un ovegliato puntairo del Contes de Nadal. Ai figlio. Entre temps, ça cambia de tel. Pas del domaine occitano català, mais del mondo. Del mondo un tipo d'avere una letteratura di Nadal, perché in Cina pensi pas che c'è nella tradizione dei conti di Nadal un mestonario. La Luciana centrale ha quel trino che fa del dessin, che va fare, che è un'edizione bilingue o, mais che resta per leggere un d'aquells contes, per exemple, aquel d'aquí, aquells dos aquí també és una estàtua que ha contes meravellosos dels fraires Grimm. La Blanconeu que encara de títols coneguts dels contes de Grimm. Blanconeu i els set nanets. Per contra, la maquetista prenguet el disseny de les esteles per fer la maqueta de la sobrecoberta. Com és curtet? Imatge de Roda Grimm. Punte meravellós dels fraires Grimm. Un poc llambió, un trullet. Riscontret una femme che c'è negato e dice «Hai frezza al cap, voglio un magnifico per me copri». Se quittait le bonnet e lui baguette. Più l'en arriva in caro una femme che gli parla di camisolo e che tridolavo e gli baguette la sio. E poi un'altra gli demanda il sagonello e gli baguette la sio. A poco di notte, dentro un bosco. E ne arriva un'altra che gli demanda la camiso. E la droletta pietadosa se pensa, fa nelle noci, diventa il passo. Potete sbagliare la camiso, la etichette e la baguette. Lì demorava per il bus, quand sopra le stelle del cielo si mettevano a tombare, e erano autant d'escuts solides e lucenti. E mai avesse sbagliato la camiso, la droletta ne portava un altro, tutto nuovo, della tela più fino, a mastelle ai pesos e foguette ricco tutto la vita. Il y a bien le cours de sourds, il y a la présentation des autos en occitan, et qui l'avait pas vu, il y a le texte original, la traduction occitano et piccius. Et donc, il ne pas y manquer. Et donc, l'important, que nous venons de Sardaigne, c'est quelque sableur. Petit enfant. Ciac! Ne demora allora per mai reschi uno tirasato di polvero. Poco è scritto in Tolstoi, qui vende suedo. So che se passo di la brava e se chi corre vai a mettere vicino al campo per non avere da che le fanno. Hai detto